Finally, लोगोफोर जोङो फैनानै जों दा मोनफैबाय बङाइगावआवनो बियो तामब्रेंगा बिल थ' दा टाइमा जाबाय एक्जेक्टलि 2:20 2:20 आव जों मोनफैदों थ' दा एसे बाजार माने किटारपुरा এনেকা মানে হেৰি হৈছে স্টার্টিং টু এইটো মোটামুটি আজি আমি জন্ম পোৱাৰ আগৰ পৰা আমি চাইছো। আচ্ছা আচ্ছা এতে মাছ বিক্ৰী হয়। আচ্ছা আচ্ছা আৰু এতে মাছ ধৰা হয় ৰাতিপুৱা 4টা বজাত। আচ্ছা আচ্ছা 4টা বজাত জালুৱাবিলাক আহে, জালটা লৈ আহে, মাছ মাৰে। এনে ক'ত পৰা মানুহ আহে ইয়াতে মানে হেৰি কাস্টমাৰ বিলাক ক'ত পৰা মানুহ আহে? বহুত দূৰৰ পৰা গুৱাহাটী, আপোনাৰ বঙাইগাঁও সব জায়গাৰ পৰা মানুহ আহে। আচ্ছা কি মাছ পায় ইয়াতে এই বিলত? ইয়াতে ৰৌ, কাতল, চিতল, আৰি, বোৱালি মানে বহুত ধৰণৰ মাছ পায় বহুত ধৰণৰ মাছ পায়। মানে দাম বিলাক কেনেকা? দাম বোৱালি আপোনাৰ 1600 টাকা কেজি, চিতল আপোনাৰ 1300-1400 টাকা কেজি। আচ্ছা আচ্ছা ৰৌ আপোনাৰ 1500-1600 টাকা কেজি। আচ্ছা আচ্ছা এইবিলাক ডাঙৰ বিলাক, সৰু বিলাক কম যায়। বিলৰ নাম কি এনে এইটো? তামৰঙ্গা বিল। আচ্ছা এনে মানে এই বিলটো মানে ক'তবা নদীৰ লগত লিংক আছে? আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত আমাৰ এটা তামৰাঙ্গাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মিল আছে। আচ্ছা आदसा थ' लोगोफोर जा आङो लकेल सासे ना बेफारिनाव सोंदों जे बे बिलावहा बे बिलनि दैया राननो रोङा मानोना बियो ब्रह्मपुत्र दैजों एसे लिंक दं ओमफ्राय बिसोरो बे लकेल जायगानिनोखा मानसिफ्रा लोगोसे बेवहाय बहुत रोखोमनि ना मोनो जेरै ना काटला, ना बारलि, रौ बेफोरबायदि सब रोखोमनि नाखौनो मोनो बिलनि ना थ' नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो तामरांगा बिल ना नाय नोंथांमोन माबायदि ओरैबो दङ माखासे वाव बिराद गिदिर बरालि मास बारलि ना কত করে দিতেছে এগুলা বারলি? হ্যাঁ 1200 কোটা কেজি 1200। नै लोगोफोर बेनो तामब्रेंगा बिला थ' जों सफैनाया एसे लेट जाबाय एक्चुअली थ' ओंखायनो बाजारा एसे बायबाय थ' नङाबा बे बिलोनिनो बिनि लकेल ना गोजामोन बे गासिबो बेयाव एसे एनै दंबावो बेफोरनोसै কত দিছে ভাই এগুলা? 1000 টাকা কিলো। 1000 টাকা কিলো আর বরালি? বরালি 700 টাকা। 700 700 মিরকা 400। আচ্ছা আচ্ছা কোন মিরকা? এই তো মিরকা হয়েছে শেষ 650 টাকা কাটো 650 দাও কত করে দিল? 650 300 টাকা করছি 650 না এই দেখো 650 650 এমনি তো 690 টাকা 300 করে দিল না 300 গ্রামে ধরছি 300 গ্রাম দোষ না 200 দোষ 300 ধরছি 150 গ্রাম হয় 300 করে হলে 90 টাকা হ্যাঁ তাও তো 690 টাকা আমার দাম হলো 800 টাকা আচ্ছা ঠিক আছে 690 ধরো কাটো হ্যাঁ 750 টাকা নেবো দাদা না আমার দাম হলো 800 টাকা হয় এখনকার দেখো ওই কত নিবি 700 টাকা 30 করে পড়ছে 700 কয় নিবি 330 টাকা কেজি পড়ছে দাদা কিনা দামের চেয়ে অনেক লস হইছে এর মাসে তাও দিলাম ওই নিবি
थ' नोंथांमोना हागौमानि भिउखौनो माखासे एसे देखायनोसै तामरेंगा बिल नोंथांमोना जाहाथे खोनायाखैबो जानो हागौ देर बिल दिप्लाय बिल खोनाबाय जानो हागौ नाथाय तामरेंगा बिल नोंथांमोना खोनाफेराखै जानो हागौ बेयो बङाइगावनि खाथियावनो बारा गोजान नङा थ' देखायलांसै नोंथांमोननो नैबे नावआव गाखोनानैनो बिसोरो नाखौ हमो आरो थ' लोगोफोर एसे नावआव एसे राइड खालामनो नाव सालायनो एसे स' एक्साइटेड फैबाय जेब्ला बुस्थुफोरखौथ' बारा मोजां मोनाखिसै एसे नाव सालायनोसै नाव गाखोनोसै एसे लोगोफोरा माखासे दंखायो थ' नोंथांमोन इन्जय खालाम इन्जय र' नाव गाखोनोसै र' उदिम ना लोगोफोर जोङो बटिं खालामगासिनो ना जोङो दङ दा शिलंनि दाउखियाव ना बहाबा जों जेरावबो गैया जों दा बङाइगावनो दं माखासे लकेल माखासे आंनि लोगो नैबे आंनि लोगो अनिस बिथाङाबो इन्जय खालामदों अनिस बढ़िया है भाई नैबे लकेल सेंग्रा हाय बोल जिबदन सिक्किम थांगासिनो थ' नोंथांमोन जाय नोंथांमोना नायदों आरो जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौहाय IGN ब्लगखौ थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै नाय जाहाथे आङो सिक्किमाव थांगोन नोंथांमोननो मोजां भिउ देखायनो आङो सानदों थ' नोंथांमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ दामना हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांग्रोयो